नमस्कार मु देवाशीष मो सहित स्टूडियो रे अछंती न्यूज रूम रो मुख्य संपादक श्रीजुक्त मनोरंजन मिश्र सर आपन को स्वागत। आज दिन तमाम गोटे चर्चा लगी रही नवीन पट्टनायक प्रतिक्रिया आसवा पर जातीय गणमाध्यम को मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जो प्रतिक्रिया देले जे नवीन कर उत्तराधिकारी पांड्यान नुहंती जितेबाला आम सब नवीन पाखरे पांड्यान को देखुचे आउ नवीन पट्टनायक एभली एक प्रतिक्रिया आसूची आउ नवीन को उत्तराधिकारी किए हेबे ताहा ओडिशावासी स्थिर करिवे आपन केमती देखते सर। निश्चित भाव में ये जो स्टेटमेंट आसी मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक यार कंटेक्स्ट कौन आम बुझा जरूरी कौ परिप्रेक्षी नवीन पट्टनायक ये मंतव्य रखिंट एएनआई को जिते से साक्षात्कार देते आम जाचे जून 1 तारिख हूँ लास्ट भोटिंग डेट 6टी पार्लियामेंट्री कन्स्टिट्युएंसी आउ 42टी विधानसभा निर्वाचन मंडली भोट हो लास्ट जो आसुची भोटिंग डेट ता पूर्वर आमे देखुचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केउ भली ढंगरे बीजेडी को अटैक करिसंती जाकु कहा जाए बिलो दी बेल्ट अर्थात आपण को स्वास्थ्य खराब हो जाइछि स्वास्थ्य को किछि लोक खराब कर देइचंती यह एक षडयंत्र आमे कमिटी बसई तदंत करिवु यारी भितरे किंतु आउ गोटे घटना घटुछि मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को जेतिकी अटैक करा जाइछि इलेक्शन रे ताठरो अधिक अटैक करा जाइछि श्रीयुक्त पांड्यान को नहीं विरोधी दल संभवतः जो ओडिया अस्मितार कथा कहउछंती पांड्यान को लक्ष्य करी कहउछंती जे ओडिशार अस्मिता कौन हवा जरूरी ओडियार भाषा ओडिया साहित्य ओडिशार संस्कृति ओडिया नेता यही प्रसंगटी को भारतीय जनता पार्टी जोरदार प्रचार कर चली आमे देखुचु जे कोनोसी ना कोनोसी बाटरे हुए तो मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पाखरे खबरटी पहुंची बा से अनुमान करुछंती आकलन करुछंती जे जदि पांड्यान को नहीं गोटे आडभर्स मतामत तैयारी होछि जदि किछि लोकंकर भिन्न मत रहुछि ओडिया अस्मिता यारी उपरे ठिया होछि ताले जो 42टी कन्स्टिट्युएंसी विधानसभा निर्वाचन मंडली आउ 6टी लोकसभा निर्वाचन मंडली रे भोट होगा जाउछि शेष मुहूर्त रे लोकं को प्रभावित करिबा पाई लोकं को कन्विन्स करिबा पाई मुख्यमंत्री कहया पाई चाहुचंती जे उत्तराधिकारी मोर पांड्यान नुहंती गोटे धारणा सृष्टि होइछि जे पांड्यान होउचंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक उत्तराधिकारी नवीन पट्टनायक परे जदि ओडिशार किए मुख्यमंत्री होउचंती से होउचंती वीके पांड्यान ए धारणा गत किछि मास अब सारा ओडिशा रे खेली जाइछि पांड्यान होउचंती ओडिशार मुख्यमंत्री बिजू जनता दलर नवीन पट्टनायक परे अन्यतम नेता होउचंती पांड्यान से ही हेबे मुख्यमंत्री आउ आपण देखिथिबे जे प्रधानमंत्री सही कथा कहउचंती तांको नेता माने से बीजेपी रो सही कथा कहउचंती तेणु सारा ओडिशा रे जो मतामत तैयारी होइछि दुईटी मतामत तैयारी होइछि वीके पांड्यान अनेक प्रशंसक भी अच्छा सोशल मीडिया रे आपण देखुचंती को भली ढंगरे कैंपेन करा जाउछि तांको सभारे लक्ष लक्ष लोक भी आसुचंती से हैंडशेक करूचंती ये गोटे गोष्ठी अच्छा जो माने पांड्यान को समर्थन करूचंती आउ गोटे गोष्ठी जो माने पांड्यान को विरुद्ध रे जो मतामत तैयारी होउछि यही मतामतटी शेष मुहूर्त रे बिजू जनता दल को क्षति न करू एइथिपाई मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक गोटे अटेम्प्ट नैचंती घोषणा करिसंती ओडिशार लोकं को कन्विन्स करिया पई चाहुचंती जे ओडिशार लोक स्थिर करिवे जे मोर उत्तराधिकारी किए ए दलर मालिक होउची मु बिजू जनता दलर नेता होउची मु मोर इंगित रे सरकार चलीची मोर इंगित रे राजनीति चलीची मोर इंगित रे बीजेडी चलीची एक कथा को कहवा पाई कन्विन्स करबा पाई मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक चाहिंचंती आ गोटे मेसेज देइचंती किंतु देवाशीष ए मेसेज रो प्रभाव कौन होची आज तथागत शतपथी पूर्वतन सांसद तथा धरित्री संपादकों जो ट्वीट टे आसी जो एक्स रे से जहाँ लिखिचंती जो पोस्ट रे लिखिचंती जे टू लेट अर्थात बहुत डेरी हो गला आगुरु करथिले भलो होइतांदा बोधुए तथागत बाबू कहया पई चाहूले किंतु से कथा से स्पष्ट करना से केवल लिखिं टू लेट तेणु सतरे बहुत डेरी हो जाइए आउ पूर्वर करते भल होता एक वर्तमान समय आउ तर्जमा कर लाभ ना
जे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक चाहूँगी शेष मुहूर्त बीजेडी जो बेस अच्छी जेतिकी लोक समर्थन कर आसी बीजेडी को से भोटर संख्या न कमु भारतीय जनता पार्टी यार फायदा न नौ एथिपाई शेष मुहूर्त भोट दानर ठीक गोटे दिन पूर्वर प्रचार शेष हबार किछि घंटा पूर्वर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक यही गोटे घोषणा करी सारा ओडिशा को कन्विन्स करने चेष्टा करुछंती जे बिजु जनता दल रे मु होउछि एकमात्र नेता जार मत काउंट करे जे दल उपरे पूरा अधिक तांकर कर्तृत्व रही आ मो परे मु एपर्यंत उत्तराधिकारी बाछि नाही सबुबले प्रश्न आसुची नवीन को परे किए नवीन को परे पांड्यान ए प्रश्नर उत्तर ओडिशा लोक सते जमती किछि मास तले पाई जाइथिले जेतबेले 5T सचिव हिसाब से बुलुथिले विभिन्न जगार आज दिन भी बुलुचंती तेणु अघोषित भाव में पांड्यान नेता बनी जाइछंती जदियो मुख्यमंत्री केबे हेले कहि नांती पांड्यान होउचंती नंबर 2 से मोर उत्तराधिकारी किंतु धारणा सेमती आज पर्यंत तैयारी हो जाइए धारणा को भूल बोली प्रमाण करने घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक किंतु यार प्रभाव कौन हम निश्चित भाव में आम देखबार कथा आ गोटे कथा जानवा चाहिए एवं समीर महांती एने प्रतिक्रिया देछंती ए साक्षात्कार प्रायोजित होइछि कोठना कोठी पांड्यान अनुभव करिसेंती जे तांकर बुलिबा हो प्रचार करिवार हो कोठना कोठी बिजु जनता दल क्षति सोउछि सेथिपई एभଳି गोटे प्रायोजित साक्षात्कार आवश्यकता पड़ला बोली समीर महांती कहूँ देखो प्रायोजित साक्षात्कार कि सबू साक्षात्कार आजिकल अधिकांश समय आम देखुचु नेता माने चाहता इंटरव्यू हो बोली आ सांबादिक माने भी चाहता इंटरव्यू हो बोली सबू नेतांकर गणमाध्यम गोटे आवश्यकता रही आपको आम अस्वीकार करें गणमाध्यम तो नेता इंटरव्यू रे चली नेता कथा कहूँ गणमाध्यम गत 3 मास 4 मास हम लगातार केवल पॉलिटिशियन मानकर कथा नहीं चली प्रायोजित इंटरव्यू सेटा तांकर शब्द भारतीय जनता पार्टी कथा बड़ कथा होची जे भारतीय जनता पार्टी ओडिया अस्मिता ओडिशार आत्मसम्मान अस्मिता शब्दर अर्थ आत्मसम्मान ओडिशार सम्मान को नहीं जो प्रसंग उठा जाइछि ताकू बंद करिबा पाई ए होची शेष मुहूर्त रे गोटे प्रचेष्टा किंतु मुख्यमंत्री कथा केते शीघ्र लोकंक पाखरे पहुंची पारिबो केते शीघ्र ए लोकं को छुई पारिबो कारण आपण देखुचंती नरेंद्र मोदी भाषण मु आज खबर नौथली गाँव रे पचारुथली जे लोक वर्तमान सोशल मीडिया आउ टीवी चैनल को अति गुरुत्व दौचंती आपण देखिबे टीवी व्यूइंग बढ़ुची वर्तमान समय इलेक्शन समय रे मोबाइल धरी लोक माने बसिकरी सुनुचंती मोदी कौन कहले अमित शाह कौन कहले पांड्यान कौन कहले नरेंद्र मोदी भाषणर प्रभाव प्रधानमंत्री आसी केमती अटैक करुचंती ए कथा ओडिशार गाँ गंडारे पहुँचुची मोदी आज एया कहले तेणु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कथा आउ जो ढंगरे बीजेपी प्रचार करुची आपण देखिए गोटे बड़ नारेटिव से माने तैयारी करिवारे सक्षम होइछंती बड़ नारेटिव सारा ओडिशा रे तैयारी हो जाइए से भोट रे कौन तार प्रतिफलन हम कहीं जानी नांती समस्ते द्वंद्व अच्छी किंतु बड़ नारेटिव तैयारी करिवारे सक्षम होइछि 19 इलेक्शन आउ 2024 इलेक्शन भितर जदि आपण कंपेयर करंती ए कंपैरिजन रो आपण गोटे कथा पाइबे जे भारतीय जनता पार्टी एक नारेटिव तैयारी करिवारे सक्षम होइछि किछि अंशरे कारण नरेंद्र मोदी बारंबार सभा अमित शाह बारंबार गस्त जेपी नड्डा हेमंत विश्व शर्मा राजनाथ सिंह भारत वर्षर तुंग राजनेता माने जतबले ओडिशा को बारंबार आसिले आ गोटे नैरेटिव तैयारी कले ओडिशार अस्मिता को नहीं ओडिशार आत्मसम्मान ओडिशार गर्व यहाँ को सुरक्षा करंतु आपण माने ओडिशार आत्मसम्मान कोठी अछि जे भाषा भित्तिरे 1936 मसीह गोटे राज्य तैयारी होइतला एथिरे ओडिया कहउथिबा लोक माने रहंती ओडिया ओडिशार गोटे स्वतंत्र संस्कृति अछि से माने गोटे स्टाइल रे खांती तांकर खाद्य तांकर ईश्वर विश्वास ए सबू को नहीं गोटे भूखंड तैयारी होइछि जा ना होछि ओडिशा तार गर्व तार आत्मसम्मान तार गौरव आज प्रभावित होइछि एई नैरेटिव को भारतीय जनता पार्टी आउ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं तांकर सहकर्मी माने जोरदार प्रचार करिसंती लोकंक पाखरे कथा पहुंची जाइछि
ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଭାଷଣବାଜିର କଥା କହିବେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାଙ୍କୁ ଭାଷଣବାଜିରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ତିଆରି କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ ହେବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର, କାରଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମେକାନିଜିମ୍ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, କୌଣସି ମତେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଭିତରେ ଏମାନେ ନିଜର କଥାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦିଓ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମେକାନିଜିମ୍ ଅଛି, ଏଭଳି ମେକାନିଜିମ୍ ଅଛି ଯାହା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୌଣସି ଗୁଣରେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଏତେ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମେକାନିଜିମ୍ କାମ କରୁଛି। ଏ ମେକାନିଜିମ୍ରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କଥା ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଯେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁ ଦଳ ତିଆରି ହୋଇଛି 27 ବର୍ଷ ଧରି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ତିଆରି କରୁଛି କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସେଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ର, ଆପଣ ଭୟ ଆସିବା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ମେକାନିଜିମ୍ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବି, ଏ ଶବ୍ଦ ନିର୍ବାଚନରେ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନଟା ମୋ ବିଚାରରେ ଗୋଟେ ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ଼, ଏଠି ହାତୀ ଅଛି, ଘୋଡ଼ା ଅଛି, ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ବୋଟ୍ ଅଛି, ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେତେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ ଭୁଲ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରଣକୌଶଳ ଠିକ୍ ନାହିଁ ବା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣ ଭୁଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଚେକ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସବୁ ମୁଭ୍ ଚେସ୍ ଖେଳ ଭଳି ପ୍ରତିଟି ମୁଭ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କାଳେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୋଟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ହାୱା ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କର, ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ହାତକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ପଳାଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଏ ନାରେଟିଭ୍ଟି ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନିଆଯାଇଛି ଯେ 42ଟି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି, ଯାହାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦୁର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, 6ଟି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି, ଏଥିରେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେଉ, ଏ ଶେଷ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେଇଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗେ। ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲି ଯେ ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ ହେଉଛି ରାଜନୀତିର ବୋର୍ଡ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ ପଡ଼ିଛି ସେତେବେଳେ ରାଜା ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚେକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନ୍ୟାରେଟିଭ୍। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ, ନବୀନଙ୍କ ପରେ କିଏ। ରାଜାଙ୍କୁ ଚେକ୍ ପଡ଼ିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଚେସ୍ ଖେଳରେ ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ ଆସିବ, ରାଜାଙ୍କୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିବେ, ଏ ହେଉଛି ଚେସ୍ ଖେଳର ନିୟମ। ରାଜା ଯେଉଁଠି ଘେରାବନ୍ଦୀରେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେଠି ଖେଳ ସରିଗଲା, ଅପର ପକ୍ଷ ଜିତିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଚେକ୍ ପଡ଼ିବା ଭିତରେ ଆପଣ ଚେକ୍ରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସୈନ୍ୟ, ହାତୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଘେରିକିରି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ସେ ଚେକ୍ରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଚେକ୍ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଖେଳର ଧର୍ମ। ଖେଳ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରଣକୌଶଳ, ଯାହା ଆଜି ରାଜନୀତିରେ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ସେଇଆ, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରଣକୌଶଳ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚେକ୍ ପଡ଼ୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ କିଏ ଆଟାକ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପ୍ରତିହତ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିର ଏଇ ଯେଉଁ ଚେସ୍ ଚାଲିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଗୋଟିଏ ମୁଭ୍, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଭୁଲ, ବିଜେପି ଯାହା ଭାବୁଛି ଭୁଲ, ଆମେ ସ୍ଥିର ଅଛୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ନେତା ଯେଉଁ ନେତାର ଇଙ୍ଗିତରେ ବିଜେଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଏଇ ମେସେଜଟି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା କେତେ କନଭିନ୍ସ କରିପାରୁଛି, କାରଣ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିଥିବେ ବି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ସଭା ଚାଲିଛି, ପାଣ୍ଡିଆନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକ କନଭିନ୍ସ କେତେ ପରିମାଣରେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ କଥାରେ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖକୁ।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आज राजनैतिक आलोचना। धन्यवाद।